Halo guys, halo Francis, halo, Halo Bro Koko. halo Bro Marwan, Halo, halo Bro Koko. sisters, Bro Ranjo ya, and then Sis Yanti, Sis Alice and everyone ya. Good evening guys. Good evening, Good Ko. evening, Good bro. evening. How are you this evening, everybody? Very good. I'm Okay. great, very great. Hello, good evening. Okay, good evening, and I really hope that you are in a good condition, you guys, for today. And are you ready for the class today, guys? Ready? Are you Ready. ready? I'm ready. I am ready. Okay. Ready ya? Alright, okay. So today is about speaking ya guys. Hari ini kita akan masuk ke materi speaking. What is speaking, everybody? Speaking is Berbicara. Berbicara. berbicara ya. Kalau kemarin kita bahas tentang grammar. Berbicara. Ya, kemarin grammar ya, tata bahasa, yaitu belajar tentang articles ya. 5. Ada 3 ya kemarin. Articles itu apa aja guys? Ada an, the. Nah, itu dia ya. Kita kemarin belajar tentang articles. Kemudian ada kata benda juga ya. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke materi tentang speaking ya. Tapi sebelumnya coba dong teman-teman semua fokus ke chat box ya. Boleh saya dibantu untuk baca ini guys ya. Ini gimana ya bacanya coba? Red Lorry. Red Lorry gitu ya. Nah, Red Lorry. Oke. Kalau dua kali gimana guys? Coba. Red Lorry, Red Lorry. Nah, Red Red Lorry, Red Lorry Lorry itu. gitu ya. Oke, good. Sekarang kalau yang ini guys, coba ini dibaca dong. Yellow lorry. Yellow Lorry. Yellow Lorry. Yellow Lorry gitu ya. Yellow lorry. Nah, kalau dua kali guys, Yellow Lorry, Yellow Lorry. Gimana guys? Yellow Lorry, Yellow Lorry. Nah, very good ya. Yellow Lorry, Yellow Lorry gitu. Oke, coba dong sekali lagi. Red Lorry, Red Lorry. Coba. Red Lorry, Red Lorry. Red lorry. Yellow Lorry, Yellow Lorry. Yellow Lorry, Yellow Lorry. Very good, very good. Coba dong dibaca jadi satu guys ya. Red Lorry, Red Lorry, Yellow Lorry, Yellow Lorry. Coba. Red lorry, Red lorry. Yellow lorry. Red Lorry, Red Lorry. Oke, lagi dong. Lebih cepat guys ya. Red Lorry, Red Lorry, Yellow Lorry, Yellow Lorry. 1, 2, 3. Red Lorry, Red Lorry. Red Lorry. Come on, again guys ya. Red Lorry, Red Lorry, Yellow Lorry, Yellow Lorry. Coba. 1, 2, 3. Yellow Lorry, Red Lorry, Yellow lorry. Oke, one more. Sekali lagi coba. Red Lorry, Red Lorry, Yellow Lorry, Yellow Lorry. 1, 2, 3. Red Lorry, Red Lorry, Yellow Lorry, Yellow Lorry. Mana guys, rahannya sudah mulai Red lorry. bisa ya? Red lorry. Sudah mulai bisa ya? Oke, pokoknya jangan lori gitu ya. Lorry. Red Lorry, Red Lorry, Yellow Lorry, Yellow Lorry. That's it. Red lorry. Gimana? Sudah nggak ngantuk ya guys? Kayaknya tadi nggak ada suara sama sekali gitu ya. Nah, untuk sekarang, so I really hope that you are alive ya. Jadi jangan ngantuk dulu ya. Kita belajar dulu. So Red Lorry, Red Lorry, Yellow Lorry, Yellow Lorry. Teman-teman bisa gunakan dibaca dengan cepat biar kita tidak kaku ya lidahnya. That's it. Sebenarnya banyak sekali itu namanya tongue twister ya. Ada yang pernah belajar tentang tongue twister guys? Tongue twister. Nah, tongue itu lidah ya. Twister itu ya biar tidak kepleset gitu ya. Jadi tongue twister itu biar lidah kita nggak kepleset. Nah, that's it. Sebenarnya banyak sekali ya. Ada yang lain juga nih kalimat-kalimat seperti halo bro, sorry telat. It's fine bro, no problem. Ada fuzzy was a bear, fuzzy had no hair, fuzzy wasn't very fuzzy. Nah, itu juga ada. Can you can itu juga ada. So many ya, banyak sebenarnya. Tapi untuk hari ini
Gimana teman-teman tadi? Red lorry, yellow lorry, yellow lorry. 1, 2, 3. Sekali lagi dong. Red lorry, red Red lorry, lorry, red red lorry, lorry, red yellow lorry, lorry, yellow lorry. Yeah, very good. red Okay. lorry, red lorry, yellow lorry, yellow lorry. Nice. Nice, bro. Very good ya. Dibaca, diulang-ulang ya dengan cepat teman-teman. Red lorry. Sebelum teman-teman speaking hari ini terutama ya. Hari ini teman-teman akan praktek menceritakan sebuah film. Let's go guys. I'll explain it first ya. Saya jelaskan dulu nih untuk praktek teman-teman hari ini dan juga topik kita hari ini ya. It's about movie guys. Hari ini topik kita adalah tentang film ya, movie. As I told you, seperti yang saya sampaikan kemarin ya, bahwasanya teman-teman hari ini diminta untuk menceritakan sebuah film yang pernah teman-teman tonton dan juga teman-teman sukai. That's it. Of course, you know about the plot of the movie. Pastinya teman-teman tahu ya tentang alur ceritanya. Okay, day 9, it's about movie. Okay ya, film like that one. Okay, this is the goal that we have. Tujuan kita hari ini, understanding and retelling movies we have watched. Understanding, memahami, and retelling movies. Retelling itu menceritakan ulang ya. Movies, film, we have watched. Yang sudah kita tonton. Jadi yang kemarin nggak ikut kelas dan belum sempat nonton video rekaman, silahkan dipersiapkan ya, difikirkan satu film yang ingin teman-teman ceritakan hari ini. Nanti dicoba pakai bahasa Inggris ya. Sekalipun dicampur-campur bahasanya nggak apa-apa guys. Indonesian English, it's okay, no problem. That's the process ya. Itu memang prosesnya. Yang penting berani dulu. Okay, but before it guys ya, there is a chit-chat topic here. You need to answer some questions here. Silakan dijawab guys, ada 4 pertanyaan di sini ya. The first one, yang pertama adalah, do you like watching movies? Apakah kamu suka nonton film gitu ya? Do you like watching movies? Jika iya gitu ya, nah yes gitu ya. Karena pertanyaan do, ya berarti yes I do gitu ya guys. Kalau emang suka nonton film. Yes I do. Tapi kalau nggak suka ya no I don't. Enggak, aku nggak suka. Silakan ya, diangkat tangannya. Next, pertanyaan kedua, why do you like watching movies? Mengapa kamu suka nonton film? Itu kalau tonton suka ya. Kalau nggak suka ya ini saya lompatin nanti ya. If you like, why do you like watching movies? Kenapa, mengapa kamu suka nonton film? Kalau mengapa pasti jawabannya because ya, karena. Misalnya because for killing my free time. Karena untuk menghabiskan waktu luangku, for example. Because for refreshing our mind, my mind. Untuk merefresh pikiranku, misalnya. Silakan ya, disesuaikan guys. The third one, yang ketiga, what was the last movie you have watched? What was, apa gitu ya artinya. The last movie, film yang terakhir kali you have watched, kamu tonton. I watch gitu ya. Apa nih film yang terakhir kali teman-teman tonton? Misalnya I watch Jumbo gitu kan ya. Ada film Jumbo itu kan. Ya. Silakan. I watch Jumbo atau I watch apa ya, Fast Furious atau horror movie atau apa. Oke. The last one yang terakhir ya. What do you prefer? Movie or series and why? What do you prefer? Prefer itu lebih suka ya. Jadi apa yang lebih kamu sukai? Movie or series? Film atau series? Kalau film ya selesai waktu itu juga ya. Movie finish at that time. But series needs a lot of episodes. Ya, series butuh banyak episodes ya. That's it. Yang mana yang lebih teman-teman sukai? Nanti jawabannya I prefer, aku lebih suka.
Misalnya, I prefer movie because blah blah blah. Atau I prefer series because blah blah blah. Silakan ya guys. Boleh siapapun itu langsung aja diangkat tangannya. Pelan-pelan aja. Nggak harus semuanya berbahasa Inggris. Dicampur-campur nggak masalah. Come on ya. Be brave. Berani dulu. Film termasuk nggak bro? Ya, kalau suka keduanya gimana kok? Nggak apa-apa. Nanti berarti I like both atau I like all gitu. Nggak masalah, Sis Desi ya. Oke. Apakah film episode termasuk mungkin film... Kalau film selesai waktu itu juga ya. Nah, mungkin film di jilid keduanya gitu kali ya. Nah, itu. Conjuring 1, Conjuring 2 misalnya. Seperti itu. Oke. Silahkan guys ya. Come on. Ada yang mau nyoba nggak nih? Come on guys. Please be brave. Berani ya. Ya. Saya bantu deh. Nanti pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Oke? Mudahan. Pakai bahasa Indonesia. Nanti di bahasa Inggris kan. Maksudnya saya bantu bahasa Inggris. Nanti teman-teman baca gitu aja. Untuk keberanian teman-teman. Alright ya. Bro Farhan is the first one. Hello bro. Good evening. Yes, I'm Farhan, Bro Koko. Okay, Bro Farhan. Good, bro. Bro, do you like watching movies? Yes, I do. Good, bro. I like Spider-Man movie too. Spider-Man movie, yeah. Okay, too. Yeah, good. Why do you like watching movies, Bro Farhan? Why? Because his video so amazing action. All right, very good, bro. Because the video is amazing. In video, there is amazing action. Good. And what was the last movie you have watched, bro? I watch film The Last Dance. Bro The Koko. Last Dance, I see. Do you like it, bro? Do you like? Yes, do you I The like Last it. Dance? All right, good. The Yes, I last, like bro, it. Farhan. Okay, bro, Farhan. Yeah, what do you prefer, movie or series, and why? I prefer a movie. Movie. Why, bro? You prefer movie? Because movie is complete story. Okay. No next episode. No next episode. Very good, bro. Yeah, good speaking. Yeah, I understand what you spoke, and very nice speaking from you. Thank you, bro Farhan. Thank you, Bro Koko. Very good. Welcome, bro. Yes, The next one, you're yeah. welcome. I'll move to Sis Astia. Hello, Sis Astia. Good evening. Hello, good evening, bro. All right, Sis Astia, how about you? So, do you like watching movies? Not really. No, Just a little really. bit. Okay. So I want to know. So, why don't you like watching movies too much? Why? Why not really? Why not really? I don't have time to watch, and not much movie relate to my life. I I see. think like that. All right. Okay. I can understand. So, what was the last movie you have watched? Pending Train from Japan and Miracle in Cell Number 7. Okay, I see. Good. And what do you prefer, Sis Astia? Movie or series? I think movie is better because no need to wait the next episode like that. So you just finish at that time? Yes. Right. Thank you, Sis Astia. Thank you so much. Thank you, bro. Very Thank good you. speaking from you. Good. Right, the next one, yeah, I'll give it to Sis Lila. Hello, Sis Lila
cute ya on the name. Hello. Hello. All right, Hello, Cecilina. bro. How about you, sister? So do you like watching movie? Oh, so much. I do So so much. much. Good. Is there any reason why do you like it? Because for me, watching movies, something like I see the real life because the movies, I yeah. yes No, no, yes no. No, no, just Hmm. continue. Just continue, sister. Oh, Not me. Yes bro. Angkat tangannya Mica, angkat tangannya. All right. So sorry, so sorry. So sorry. Yes yes. Okay, continue, okay. Cecilina ya. Wait a moment Okay, ya, I'm bro. sorry. Because for me, movie is created by the real life of someone. For me, sometimes it's based on the truth story. That's why I like it. Oh, I see. So it's like a real story, yeah, in a real life. Yes. I see. Okay. And Cecilina, what was the last movie you have watched? Actually, I really like horror, but the last movie I was watch Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah. Oh my It's God, so that's sad, so deep, yeah. very very sad movie. So deep. I see. I see. Real life, I guess. Hmm, I watched with my sister, and I was crying. goodness, full of tears. Yes, that's I right. can imagine it. So, All right. Okay, but talking about movie, so what do you prefer, movie or series, and why? of course, movie because it's not take long time to watch it. Get it. Only on that day, just finish. All We right. don't have to waiting what the next and curious what will happen. I don't like it. Okay, so you don't need to wait, yeah, for the next And episode. that's right, All bro. right. Thank you, Cecilila, yeah. Thank you so much. You're welcome. Very good speaking, answering, and sharing, yeah, about movie. Good. The next one, I will move to Bro Marwan, yeah. I will give it to Bro Marwan for the next one. Hello, bro. Halo, kok bro. Okay, Bro Marwan, how about you? So, do you like watching movies? Yes, I do. Good. Why do you like why do you like it, bro? Why? I like because to feel the holiday and also for self entertainment. Very good answer, bro. And what was the last movie you have watched? I I watched it. I watched it. Yeah, I watch gitu. Ditekan I Oh, watched I watched. I watched. Mufasa the Lion King. The Lion King, alright. Action movie, yeah, bro. Yeah. Action movie, alright. Okay, and what do you prefer, bro, Marwan? Movie or series? And why? Better. Sorry? Better. Yeah. Kalau bilang keduanya Oh, gimana both, sih? both itu keduanya, both. Ini keduanya. Both Why, bro? Why both? because apa ya? Because you like the story or what? Yeah, I like the story and apa sih kalau itu ya namanya? Kalau series itu kan kayak bisa berlanjut-lanjut gitu ya? Oke, continue ya, bro. Oh Continue. yes, Berkelanjutan ya. iya, Continue. Berlanjut gitu ya. iya, I see. Oh, you like the next episodes? You like to iya. wait? Untuk penasaran gitu, jadi penasaran. Okay, I like curiosity ya. Curiosity itu artinya rasa penasaran gitu ya. I like Iya, curiosity. iya. Oke, boleh dibaca Bro Marwan. I like curiosity. I like Kereseri. Oke, ada di chat box curiosity ya. Curiosity. Yeah, I like curiosity. Nice, that's it.
Thank you, Bro Oh, Marwan ya. thank you, Bro Very Koko. good. Tadi ada kata both, keduanya, continued, berlanjut, sama I like curiosity. Saya suka Curiosity. penasaran. Oke, Yes. good. Thank The you, next Bro ya, Koko. pleasure, Bro Marwan. The next one I will give it to Sis Desi Pramita ya. Hello, Sis Desi. Good evening. Halo, Bro Koko. Good evening. Good evening. Sis Desi, how about you? Do you like watching movies? Yes, I do. Good. Why do you like watching movies? Because I do spend a free time. Okay, to spend your free time. Okay, good. Yeah, What was the last movie you have watched? I watch horror movie. Horror movie. Do you know the title? Title? Susana movie. Susana. Oh, I see. Yeah, I see. yes. In Do you antique. like horror? Sister? I like. You I like horror, like. yeah. Okay, good. And what do you prefer, movie or series? I prefer both Both. Okay. because tergantung itu apa filmnya sih bagus nggak apa ya Okay. Depend on ya. Depend on dip itu tergantung. oh ya depend on Hmm. a film is better or not. Okay, is good or not? Oh, is good or not. Alright. Okay then. Thank you, Bro Koko. Thank you. Thank you so much, yeah, Sis Desi. That's very good answer from you. All right, the Yeah. next one I will give it to bro, yeah. I think I'll give it to bro or sis. And the name is Lex. Hello, who's that? Hi, good evening. Good evening, Ko. Okay, good evening, bro. Bro, how can I call you, bro? Bro Lex, like that? Wah, ngelek ko. Oh, Repeat. like, yeah, all right. Unfortunately, yeah. All right. Iya, Okay. Okay, how about now, bro? Gimana kalau sekarang? Clear? clear. Oh, It's better. okay, clear ya. Okay, bro Lex ya. So, do you Yeah. like watching movies, bro? Yes, I do. Good. Why do you like watching movies? Because I like stories. You like stories. Good. What was the last movie you have watched, bro? I don't know, I forget, but the genre is horror. Horror movie. Good. The last, bro, what do you Iya, kayaknya prefer? movie Malay deh. Oh, I Malaysian prefer movie. series because take us along to complete. See. Thank you, bro Lex. Yeah, thank you so much. Very good from you. And okay ya guys, some of you first. Beberapa dulu ya guys dari teman-teman. Tenang aja, hari ini prakteknya panjang buat teman-teman ya. Jadi memang hari ini adalah speaking time, speaking day, di mana teman-teman harus banyak praktek speakingnya. Oke? Sedikit ya, yang perlu saya koreksi dari teman-teman, but I appreciate for all of you that raise hand, yang sudah angkat tangan tapi belum saya tunjuk. Be calm guys, santai dulu ya. Bukan berarti saya nggak nunjuk, cuman kalau waktunya terbatas ya, tapi tenang aja. Pasti saya notice teman-teman ya. Sedikit ya yang perlu saya kasih koreksian. Tadi ketika teman-teman bilang keduanya itu both ya. Both. Keduanya. Both gitu. I like both. Aku suka keduanya. Kemudian kalau mau bilang tergantung, nah kita sering ya pakai kata tergantung. Itu depend on. Teman-teman harus hafal ini ya, depend on gitu. Nah, kemudian bedakan good, better, sama prefer ya. Itu beda teman-teman ya. Kalau good itu bagus atau baik gitu ya, baik. Kalau better itu lebih baik. Nah, tapi kalau prefer itu lebih suka gitu ya. Nah, jadi kalau filmnya bagus atau baik gitu kan, nah the movie is good. Nah, tapi kalau filmnya lebih baik gitu, berarti ya the movie is better. Tapi kalau aku lebih suka, I prefer. Seperti itu ya. So, bisa teman-teman tambahkan ya untuk catatan teman-teman. Thank you guys. Dan sekali lagi ya,
yang baru bergabung juga, saya lihat ada beberapa yang baru join. Silahkan dipersiapkan hari ini praktek menceritakan sebuah film yang teman-teman sukai ya. Tapi sekarang kita ke kosakata kita dulu, di mana tetap harus ada kosakata yang masuk ya guys kalau kita belajar bahasa. Ya walaupun sedikit tapi ya harus ada gitu ya, jangan sampai nggak sama sekali. Oke, kosakata kita hari ini nggak sebanyak biasanya karena sekali lagi fokus ke praktek bicara teman-teman. Yang pertama guys, berhubungan dengan film, itu ada kata cinema. Cinema. Cinema itu bioskop ya. I watch movie in the cinema misalnya. Aku nonton film di bioskop. Cinema itu bioskop. The next ada ticket. Bacanya kayak pakai i gitu ya. Ticket. Ticket. Nah, ticket itu tiket ya. Tiket. The next seat. Seat is kursi. Saya kira ini tiket sama seat ini nyambung ke sinema tadi ya guys. Dimana masuk bioskop kan ya butuh tiket ya. Di sana juga ada seat ya, kursi gitu. Kemudian ada prolog. Prolog itu gambaran cerita. Prolog. Nah, today guys ya, hari ini ya, you will do prolog. Hari ini teman-teman akan menggambarkan cerita ya dari sebuah film. The next, cast. Cast itu pemeran. Cast, pemeran. Next, actor. Jangan aktor ya, tapi actor. Actor. Actor artinya aktor ya, pemeran film laki-laki. Kemudian ada actress. Actress. Actress itu pemeran film perempuan ya, atau aktris. Kita ke sebelah kanan ada plot. Plot itu alur ya, plot. Alur. Ya, atau alur cerita gitu ya, plot. Kemudian, nah ini bacanya bukan genre, bukan genre ya, tapi genre. Genre. Genre itu aliran. Misalnya action genre, berarti aliran action. Horror genre, aliran horror. Gitu ya. Genre, aliran. Kemudian ada storyline. Nah, ini kata lain dari plot tadi ya. Artinya alur cerita ya, alur ya. Jadi boleh plot, boleh storyline, itu kata lain aja. Kemudian ada scene. Ini C-nya nggak usah dibaca guys ya, bukan skin gitu bukan ya, tapi scene, scene. Scene itu pemandangan. Nah, scene itu pemandangan. Tapi selain pemandangan, scene itu juga bisa diartikan adegan ya. Kalau teman-teman pernah baca atau tahu behind the scene gitu ya, di balik layar, adegan di balik layar. That's it. Tapi ya sekalipun maknanya lebih dari satu, bisa dipahami dari satu kalimat ya guys. Jadi tergantung kalimatnya gitu, konteksnya lagi ngomongin apa gitu. Misalnya I like the movie because of the scene. Ya, saya suka filmnya karena adegannya gitu. Tuh ya. Jadi tergantung konteks kalimat kita. Okay, the next one is dialogue. Dialogue. Dialogue itu dialog. Kemudian ada movie star. Movie star. Movie star itu bintang film ya, movie star. Ya, movie itu kan film ya, star itu bintang, bintang film. Dan yang terakhir ada moral value. Moral value. Nilai moral. That's it. Oke. Itu ya guys. Jadi kosakata nggak sebanyak biasanya. Silakan sekarang dipersiapkan untuk praktek teman-teman hari ini. Oke, saya jelaskan dulu ya untuk praktek teman-teman hari ini. Pick a movie that you like. Pilihlah ya. A movie, sebuah film that you like, yang kamu sukai. Nah, nanti diceritakan ya. Tapi karena kelas kita kelas besar, nanti kita ke breakout room ya teman-teman. Jadi biar semuanya praktek gitu. Soalnya kalau di sini 1, 2, 3 saja nanti ya. Pick a movie that you like. Pilihlah sebuah film yang kamu sukai. Tell about the prologue of the movie.
ceritakan atau gambarkan ya film tersebut dari awal sampai akhir gitu ya. Kemudian kalau sudah selesai, silakan dijawab 2 pertanyaan ini ya. Yang pertama, what's your favorite scene? Apa adegan favoritmu? Yang kedua adalah what's the moral value of that movie? Apa nilai moral ya dari film tersebut? Apa yang bisa kita ambil dari film tersebut? Oke, sebelum kita mulai ya prakteknya, saya kasih contoh deh ya, tapi nggak full ya, nanti kalau full habis di saya gitu ya. Because I really like horror genre guys ya. Do you know Rumah Darah horror movie guys? Teman-teman tahu film horror judulnya Rumah Darah? Do you know everybody? No, I don't. Nggak You don't know. tahu. I will tell you guys ya, Rumah Darah horror movie. Oke, saya ceritakan ya. Sekaligus sambil contoh ya, tapi sekali lagi nggak full guys. Okay, good evening brothers and sisters. So my name is Coco and I will tell you about a movie that I like. I like horror movie. So I will tell you about Rumah Darah horror movie. Rumah Darah horror movie tells about some adults, more than 5 people, that wanna go to an airport in the night and it's raining. They go by car, they are in a hurry. In the middle of the trip, they meet a girl, a pretty girl that asks for help to them to bring her back to her house. Shortly, the adults help her and then they arrive at her house. And then she, I mean the pretty girl, introduces her family. Start from her mom, the name is Dara, yeah, or Mem Dara, Ibu Dara, and then some brothers. And then they're offered to have a dinner together. And yeah, they accept and they have dinner together. Some of the adults realize that the meat that they eat has a bad taste and has a weird taste, but they just continue for appreciating about something that is given for having dinner. And after dinner, they try to escape to continue the journey or trip to go to airport, but Ibu Dara or Mem Dara and the family stop them and everything starts here. One by one were killed by Dara's family. And you know guys, the meat that they ate was the meat of the human being that were killed previously. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi ada beberapa orang ya yang akan ke bandara gitu, orang dewasa yang akan ke bandara lebih dari 5 orang, mereka menggunakan mobil malam-malam dan itu hujan. Di tengah jalan ada seorang perempuan cantik yang memberhentikan mereka minta tolong untuk diantar pulang. Singkatnya diantarlah pulang dan sampai ke rumah perempuan itu. Di situ dia memperkenalkan ada ibunya ya, namanya Ibu Dara, ada beberapa saudara laki-lakinya. Dan mereka menawarkan makan malam bersama ya. Akhirnya singkat cerita mereka makan malam dan sebenarnya beberapa dari orang-orang dewasa atau anak muda tadi guys ya, itu sadar ya, yang mereka makan itu rasanya aneh gitu. Daging yang mereka makan itu rasanya aneh. Tapi mereka tetap melanjutkan untuk menghargai. Nah, setelah selesai makan malam, mereka mencoba untuk melanjutkan perjalanan, tapi diberhentikan ya, nggak boleh gitu. Diminta untuk tetap di situ untuk menginap. Nah, disitulah semuanya dimulai ya, satu persatu dari orang-orang tadi dibunuh oleh keluarga Ibu Dara tadi. Ya, dan apa yang mereka makan tadi itu adalah daging dari manusia yang terbunuh sebelumnya. That's it. Ya, kurang lebih seperti itulah ya guys. Oke, nanti silahkan diceritakan dan dijawab 2 pertanyaan setelahnya ya. What's your favorite scene? Apa adegan favoritmu? My favorite scene when the police comes.
because I think everything is done, but the police is done. Jadi adegan favorit saya adalah ketika polisi datang ya. Saya kira semuanya selesai ya guys, tapi ternyata polisinya yang selesai. Polisinya juga terbunuh ya. The police were also killed. That's it. And then what's the moral value of that movie? Apa nilai moral dari film tersebut? We need to help anyone that needs help, but in portion, and after finish, just go. Ya, kita harus nolong siapapun itu ya yang butuh bantuan, tapi sesuai porsinya aja. Kalau sudah selesai ya sudah pergi gitu aja. Oke? Nah, that's I think everybody. Itu menurut saya. Gitu ya. Silakan teman-teman dipraktekkan. Teman-teman boleh ya film apapun itu, berbahasa apapun itu, tapi sekali lagi prakteknya dicoba pakai bahasa Inggris ya. Menceritakan sebuah film yang teman-teman sukai, gambarkan ceritanya ya dari awal sampai akhir. Nanti satu orang ada waktu sekitar 5 menitan lah ya. And then what's your favorite scene? Apa adegan favorit teman-teman dan apa nilai moral yang bisa teman-teman dapat dari film itu. You have time around 15 to 20 minutes guys ya. 15 sampai 20 menitan untuk teman-teman. Dan nanti jangan keluar dari Zoom ya guys, karena ada pengumuman yang sangat penting terkait dengan pertemuan ke-10 ya. Jadi jangan keluar dari Zoom teman-teman. Oke, are you ready guys for sharing about a movie that you like? Yes, we're ready. Yes, ready. Ready. Okay, click joining guys. Have a nice sharing. Have a nice speaking ya with your partners. Good luck to all of you. 15 to 20 minutes. 15 sampai 20 menitan untuk teman-teman. See you buddies. Halo. Halo semuanya. Hello, why I cannot join the breakout room? Maaf Pak, baru belajar bahasa Inggris. Masih pemula. Ini masih di main room kan ya? Why I Enggak, cannot join? Oh ini udah breakout room ya? udah belajar juga. Klik aja di pojok kiri atas itu, tinggal diklik. Oh, I see. oh gitu ya Pak. Bapak asal dari mana ya Pak? Saya tunggu di sini saja. Dari Jombang. Udah lama ya Pak? Udah lama ya dikasih tadi grupnya. Baru masuk saya tadi. Jadi nggak tahu Kok nggak ceritanya. nyampe jam 10? Katanya jam 9 sampai jam 10. Ini masih belum 10 kurang. Ya, sekarang masuk di break room ya. Teman-teman lagi di sana semua. Yang ada sesi khusus yang saya juga belum paham karena baru masuk. Jadi saya tunggu di sini saja. Oh, kita gimana coba? Itu di pojok kiri atas itu ada kotak 4 itu tinggal diklik aja. Kalau mau masuk. Ya, makasih ya infonya. Ada di ruang sebelah. Sebagian masuk di ruang sana. Dari mana ini? Mana grupnya ini, Pak? Dari luar Jawa ya? Yang nggak ikut gabung sebagian introvert kah? Nanti kan masuk ke ruang ini lagi.
Bukan kayak ini tadi itu Pak, di room room itu loh, yang untuk diskusi dibagi-bagi itu, di pantai ya, apa kita masih di sini? Jadi yang tadi itu sudah dibagikan beberapa dan itu. Belum.
Halo. Halo. Hi guys. Hai. Halo bro, halo sis. Halo, halo. Hi bro. Halo Bro Koko. Alright, have you finished guys? Yes, finish it. Finish ya? Oke, Bro Marwan, Sisastia ya, and the other ones. Okay, today's what speaking ya. So what movie guys that you told to your friends? Tadi film apa sih kalau boleh tahu teman-teman yang tonton The ke di sini? Society of Snow. The Society of Snow. Okay, good. Jumbo. Jumbo, see. Okay, what else? Angel Has Fallen. I see. Nice taste ya. Titanic, bro, Coco. Titanic. Wow, that's good. You have a Moana, good Belum taste. sempat ngomong. Belum sempat. Dono Casino, Oh Indro. my god, ada yang belum sempat juga guys, really? Kenapa? Waktunya kurang kah? Atau gimana guys? Please. Udah pindah grup, masuk ke join grup ini. Oh iya, alright. Iya, Kadang-kadang tadi Bro Koko kadang-kadang sinyalnya suka hilang begitu gitu. Lag, iya. I see. Iya, like this one guys ya, kalau breakout room itu memang butuh koneksi yang stabil. Tapi kalau teman-teman merasa koneksinya stabil, tapi kok sulit ya di breakout room, entah gak apa ya, mungkin teman-teman tiba-tiba keluar, pindah gitu ya. Itu bisa jadi karena aplikasi Zoom-nya perlu diupdate ya guys. Nah, jadi saya sarankan ke teman-teman untuk update aplikasi Zoom ya. Entah setelah ini mungkin tapi kalau kemalaman ya besok aja nggak apa-apa ya. Silakan teman-teman update Zoom app masing-masing ya. Silakan nanti diupdate di Google Store atau di Play Store. Nah, nanti kalau teman-teman sudah update, kemudian koneksi oke, itu dijamin nggak akan ya teman-teman pindah dari satu room ke room yang lain kalau ada breakout room ke depannya. Dan ke depannya pasti ada breakout room lagi ya, soalnya teman-teman harus praktek banyak nih, like that one. Oke ya guys, thank you speaking ya untuk hari ini. Jadi kalau kita bahas tentang grammar, tata bahasa, mungkin saya tekankan gini guys, ini harus benar-benar benar gitu ya. Tapi kalau untuk speaking, berbicara, tidak. Karena speaking itu adalah understanding ya. Yang penting saya ngomong kamu paham, kamu ngomong saya paham. Di situ yang penting kita berani untuk berbicara, menyusun kalimat ya. Dan soal salah nggak salah, itu sambil jalan kita belajar tentang pola kalimatnya. Thank you guys, thank you so much. Dan hari ini pertemuan ke-9, besok pertemuan ke-10, di mana di pertemuan ke-10 ada tugas ya buat teman-teman semuanya ya. Pay attention, silahkan diperhatikan apa tugasnya. Look at this, silahkan dilihat di slide atau screen masing-masingnya. Oke, 10th meeting, pertemuan ke-10, yaitu mini exam. Exam itu ujian ya, mini exam itu ujian pertengahan. Nah, sebenarnya harusnya kalau ujian besok ya, saya kasih tahu. Tapi kalau besok saya kasih tahu, waktu kita kan cuma 1 jam aja. Nanti banyak waktu yang kebuang jadi sayang. Jadi nggak apa-apa, saya spill dari sekarang, sekaligus jadi tugas buat teman-teman ya. Besok, we are going to present tutorials. Besok kita akan mempresentasikan tutorial. Jadi ada tugas buat teman-teman, silahkan mempersiapkan sebuah tutorial ya. Tutorial apapun itu, besok dipresentasikan. Contohnya adalah how to make a cup of coffee. How to make, bagaimana cara membuat a cup, secangkir ya, of coffee, kopi. Jadi bagaimana cara membuat secangkir kopi. Nah, tutorial yang simple aja guys ya, yang sederhana yang teman-teman sering lakukan atau teman-teman sangat paham dengan tutorial itu. Oke, contohnya ini ya, tapi jangan dibuat sama ya guys, teman-teman bisa cari tutorial yang lain. Oke, seperti biasa ada sapaan ya. Hello partners, hello friends, hello guys. Good evening, pokoknya ada sapaan, greeting ya. And then your name, sebutkan namanya. My name is, siapa ya, silakan disebutkan. My name is Coco, my name is bla bla bla. Nah, terus kita jelaskan kita mau ngapain ya. Today, hari ini, I'm going to tell you about, aku akan tell you, memberitahu kamu about, tentang, ya misalnya tadi ya, how to make,
Bagaimana cara membuat a cup of coffee, secangkir kopi. Nah, namanya saja tutorial ya, berarti ada langkah-langkahnya gitu. Teman-teman bisa pakai ordinal number ya, kayak first, pertama, second, kedua, third, ketiga, pakai itu boleh. Atau mungkin pakai apa ya, link yang lain gitu ya. Nah, coba kita ke pertama dulu ya. First, before you begin, you need to buy some coffee and sugar. Pertama, sebelum kamu memulai, you need to buy, kamu perlu untuk beli some coffee and sugar, kopi dan gula. Then, kemudian, you have to put the water into the pan. You have to, kamu harus put the water, menaruh air ya, into the pan, ke dalam panci. Nah, bisa pakai then juga ya guys, kemudian gitu. Bisa juga after that, setelah itu gitu. Turn on the stove, nyalakan kompornya, put the pan on the stove, letakkan panci tadi di atas kompor ya, and wait for 5 minutes until the water boils. Wait for 5 minutes, tunggu selama 5 menit until the water boils, sampai airnya mendidih. While waiting the water, sambil menunggu air ya, you have to put some coffee into the cup. Kamu harus menaruh kopi ya, into the cup, ke dalam cangkir. Next, selanjutnya, bisa juga pakai next ya guys, selanjutnya, you pour the boiled water into the cup and you stir it. You pour, kamu menuangkan, bisa menuangkan air yang mendidih tadi ya ke dalam cangkir, and you stir it, dan kamu bisa mengaduk. Nah, nanti diakhiri oleh finally, terakhir gitu ya, you can add some sugar and enjoy it. Kamu bisa menambahkan gula dan menikmatinya. Kalau sudah ditutup ya, that's all from me. Sekian dari saya. Thank you. Terima kasih. Oke, ini adalah contoh tutorial bagaimana cara membuat secangkir kopi ya. Jadi besok silakan teman-teman buat apa ya, presentasikan aja, nggak usah dibuat ya. Kayak teman-teman misalnya bagaimana cara membuat secangkir kopi, terus harus ada kopinya gitu, nggak usah guys ya. Speaking aja, berbicara aja, like that one. Jadi besok ketika kelas dimulai di jam 9 malam, kelas teman-teman ketika mulai gitu nggak ada materi ya, tapi teman-teman praktek semuanya, yaitu mempresentasikan tutorial masing-masing. Diawali dari how to ya guys. How to itu adalah bagaimana cara membuat apa gitu ya, atau bagaimana cara melakukan sesuatu. Tapi yang jelas ada langkah-langkah di dalam. Oke, clear enough guys? Cukup jelas untuk tugas kali ini? Yes or no? Yes, enough. Yes. Very good. Pretty enough, Bro Koko. Oke then ya. Tonton kalau mau dibuat contoh bisa di screenshot atau nanti ditunggu di video rekaman ya. So please you can prepare, silahkan dipersiapkan besok mulai kelas, mulai presentasi dan saya kasih koreksian tentang performance teman-teman. Thank you bro, thank you sis, thank you so much for today. Good night from me to you all. Bye bye. Thank you, Bro Koko. Bye-bye, Thank you. Bro. Good evening. Assalamualaikum Good night. warahmatullahi wabarakatuh guys. See you. Warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow night. See you See ya. tomorrow. See ya. Guys, Hi guys. will you continue this class next month, guys? Yes. I'm so sorry, Atma. Yeah.